Ulitin nga. Babam. Yan. Kapo? Walang atan. Tambutso lang tigatangan nun ka. Matigatalitik lang. Well. Mano price na ata, sir? 439,000. 439. No, 50% down payment na. Man? Sir, no cash for 499. Well, nakom-comfort ajay. Well. Aji isla ka lang naka-regular niya ko lang. Ito. Mas vlog mo lang ko. When ADX nga nang isip. Ito nga nagala, jigayin ko nga may isa. Bristol tinaala na, sir. Pero iping tatalangan nga namuan. Nga dato'y gayam ti ko ti Bristol. Gwapo ako. Gusto nga tatiwar tatatan. Ipabulod na kanuan, week. Ipabulod na kanuan, week. Mayat ko man yung babam tiklats at yung kastina ko. Tagpatay ko mamot din na yan. Ayan. Ganun. Sport. Tama lang sila informato sir. Nung nakakambyo atan. May side stand mo. Nakamute. Sige man. Maganda rin, sir. Primera man. Primera. Okay. Very good. Okay. Nice one. Para sir Bon. Nagpakumpit na tayo.